किछि दिन होला आपणकर गोटे प्रश्न मते अस्थिर करि पकेइथिला किछि दिन होला आपणकर गोटे प्रश्न मते अधैर्य करि पकौथिला किछि दिन होला आपणकर गोटे प्रश्न मते जेमति गोटे असहज असहाय करि पकौथिला कारण मु जो पोस्ट करथली से पोस्ट तळे जणे ना जणे किए को जगह रु भी ओडिसा रो कोण अनुकोण रु ओडिसा बाहर भी आपण बारंबार कहउथिला आपण भी सर्च करि परिबे जो माने भाबुचंदी जे एटा मिछ कि सत सबुते लेखाउथिला जे रंजन गाण को विषय रे आपण काई किछि कहउनांती रंजन गाण कुआडे गले रंजन गाण एबे कोठी अछंती रंजन गाण हेले कोन करूचंती रंजन गाण बहुत कम गीत गाइचंती किंतु से गीत एते माने पॉपुलर जदि कहबा ताले 2002 मसिया 2010 मसिया गीत तांकर सब आज पर्यंत भी गीत गुड़िक माने जे कहबा एते ट्रेंडिंग रे रहउची समस्त गीत गाउचंती तांको गीत को शह शह कवर वर्जन होची और सब कवर वर्जन गुड़िक माने लक्षाधिक लोक जाउची बा मिलियन मिलियन जाउची तो रंजन गाण कुआडे गले मु खोजिबा आरंभ कली रंजन गाण को डायरेक्ट कांटेक्ट कली रंजन गाण के सहित कथा होला पर मते लागिला जे गोटे बहुत कोमल हृदयर मनीष पिलाटीए बहुत भद्र गोटे एक्सट्रीम लेवल रे तांका बापा मां को भल पाउथिबा पिला ठाकुर दियो देवता और हनुमान जी से गोटे बहुत बड़ भक्त मते बहुत पोलाइटली कहले जे भाई मो विषय रे किछि कहिबेनी कोठी मु कोनसी किछि निज विषय रे इंटरव्यू देबे नाही तर मुझे कथा दिली ना मुझे विषय किसी कह मो इन्वेस्टिगेशन मुझे आरंभ कली मो इन्वेस्टिगेशन रंजन गाण को विषय कहि जदि आप रंजन गाण समस्त गीत जानी जो गोटे गीत आसला केते थर हृदय मो भांगिब कुह 2010 मसीहा बेलू ये गीत पूरा चर्चा रे थिला आज पर्यंत भी जदि कहबा जेते बेले गोटे हृदय रो माने कोन कहबी जेतले भंगा हृदय रो कथा से जो दर्द रो गीत आछी ताले ये गीत निश्चित भाव ट्रेंडिंग आसे ये गीत निश्चित भाव कहती आ जो कहबा केते थर केते आउ आखिरु मो झरी बलुह माने मु गीत गाइला बेले मते लागे जे मोर जदि रंजन गाण कर 10% वॉइस था ताले मु ईश्वर को धन्यवाद देता जे प्रकृति मु कम्पीट करि परिबिनी आउ गोटे गीत जेतबेले गोटे गीत से गीत मु गुणगुण हैला बेले मोर धर्मपत्नी जे केबे गीत संगीत विषय आलोचना मो संगे बहुत कम करे तो मते कहला जानिछ ए गीत आम कॉलेज बेले बहुत ना करथिला ए गीत बहुत चलथिला मु हसी दिली मु कहली ताबले तू बुढ़ी हे गलुनी कना ए गीत मु जानिछ जे 2002-2003 मसिया बेलो ठारू बहुत हुए ए गीत आज पर्यंत ट्रेंडिंग रे अछि और आज पर्यंत समस्त से गीत गाउचंती और समस्त से गीत गाइला बेले भाव बेळ हे पडुचंती समस्त से गीत पे दीवाना हे जाइचंती और से गीत जेतबेले ओरिजिनली रंजन गाण को कंठरे आउची कना गीत संगीत सब रंजन गाण करथिले तो रंजन गाण को कठरे आउची से गीत माने जो कहबा माने कोन गोटे भावना तयारी हे होउची सबुटो मते लागे जे जेते एई टाइप रो गीत आस्तिला रोमांटिक गीत विरह रो गीत ई गीत तो ट्रेंड करथिला गीतटी आपण जानथिबो तम ओठरे थिला दिने मोर ना आजी कहूच तमे मते जानो ना से जो मेलोडी पार्टटा आज कहूच तमे जो मते जानो ना माने आपन को लागिवो जे सैल्यूट टू रंजन गाण तापर जदि कहबा ताहले तांकर गोटे गीत आस्तिला आखी रे आखी गीत बहुत हिट हेतिला पूरा कंप्लीटली डिफरेंट ता धरे गोटे जगह रे जणे मोर कमेंट करछन जे रंजन गाण को सब गोटे प्रकार गीत आपन थरोटे रंजन गाण कर YouTube चैनल को जानतु रंजन गाण का विषय में एति कहबी मु कोनो जिंस तांको ठर इन्फॉर्मेशन पाइली नाही कारण से गोटे कथा कहछन जे मु किछ कहबी नै भाई रंजन गाण कर गोटे YouTube चैनल अछि जो YouTube चैनल 2,50,000 सब्सक्राइबर बड़ बड़ माने स्टार कर भी 2,50,000 सब्सक्राइबर नाही किए कोच रंजन गाण कोठी ना आती रंजन गाण कर हनुमान चालीसा मिलियन मिलियन व्यूज जाउची एबे रंजन गाण कर हनुमान चालीसा साउथ अफ्रीका रे तांकर रेडियो स्टेशन बाजुची एबे रंजन गाण से गायक आज्ञा जी की किशोर कुमार कर कवर वर्जन करिसंती एबे रंजन गाण कर आपण यूट्यूब रे अवेलेबल अछि एबे रंजन गाण किशोर कुमार कठारू नितिन मुकेश कठारू एसपी बाला सुब्रमण्यम कठारू पंकज उदास कठारू यशुदास कठारू आरंभ करी जगजीत सिंह का पर्यंत कवर वर्जन करिसंती सबु कवर वर्जन को लोक भल पाइचंती
2007 ମସିହାରେ ମାନେ ଯୋଉ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ୍ୟୁମ 2 ଯୋଉ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯୋଉ ଏବେ ହେଇଛି ସେଥିରେ କରିଥିଲେ ଯେ ଚାନ୍ଦନ ତୁମେ ତାରା 23-20 ମିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଇଛି। କିଏ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି? ଇଜ ଏ ଷ୍ଟାର। ଯଦି କେହି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଳାକାରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ସୁଯୋଗ ହରଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଗାଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଲୁଚି ଲୁଚିକା, ସିଙ୍ଗର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିବେଦିତା ମାନେ କଣ ନା ନିବେଦିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନାଁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଧୁନିକ ଗାଆନ୍ତି ନିବେଦିତାଙ୍କ ନାଁ ଆସେ। ନମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯଦି କିଏ ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ନମିତା ମ୍ୟାଡମ। ତାପରେ ଆସିଥିଲା ହଉଛି ତୁମେ ମୋ ରାଧା ତୁମେ ମୋ ସୀତା, ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଆଜ୍ଞା ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ। କିଏ କହିଲା ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ନାହାନ୍ତି? 2017 ମସିହା 2016 ମସିହାରେ ଜାପାନୀ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଯଦି କହିବା ସେ ଗୀତ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜହ୍ନରେ ଜହ୍ନ ଜହ୍ନରେ ଜହ୍ନ କେମିତି ଅଛି ସେ ନିନା 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 ମୋ ସୁନା ଧନ। 7 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତିକାର, ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାୟକ, ମୁଡ୍ ହେଲେ ରାତି ଗୋଟାକ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମୁଡ୍ ହେଲେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତିନି। ପୂଜା ପାର୍ବଣ ବାପା ମା ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ, ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନ, ବାପା ମା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଏ ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା କିଏ ସେଇ ଅନାମିକା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ତ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୀତ କୁଆଡେ ଗଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ନଟିଆ କମେଡିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଥିଲା 2022ରେ, ମୁଁ ସବୁତକ ଲେଖିକି ନୋଟ କରି କହୁଛି କାରଣ ଏତେ ଗୀତ ମନେ କେମିତି ରଖିବି। ଗୋଟେ ସମ୍ବିତା ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଗାଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ପାଖାପାଖି 30 ମିଲିୟନ ସେ ଯାଇଥିଲା, 23 ମିଲିୟନ 24 ମିଲିୟନ ସେ ଗୀତ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା ବୋଲି 2020 ମସିହାରେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ନିଜେ ଗାଇଥିଲେ, ସେଇ ନଟିଆ କମେଡିରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପାଇଥିଲେ, ତ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମାନେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଆସିଥିଲା ତା ଦେହରେ ଯଦି କହିବା ସିଏ ବି ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଜମାରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଏବେ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ। ମୁଁ ଜମା କହୁନି ଯେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ଗାଉନାହାନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓଡ଼ିଶାର, ଯାହାଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଫରେନରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଚାଲିଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ ଗୋଟଉଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଚାଲେ। ଭାରତ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଟ୍ରାକରେ ଚାଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗରକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ୟାସେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ଥିଲେ କୌଣସି ସିଙ୍ଗରକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ବୁମ୍ ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପପୁଲାର କରିବେ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯୁଗ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଯୁଗ। ଯାହା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତା ପାଇବେ, ଯାହା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଯେମିତି ଆମ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ, ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ଫଲୋଇଂ ମୁଁ କହିବି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ଫରେନରେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା ଯେ 2012-2013 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ର୍ୟୁମର ତିଆରି ହେଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଗାହାଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୋଡେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ନାଁରେ ସେମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ନାଁରେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ନାଁରେ ଇଏ ସବୁ ହବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି ଭାବିବା, କାରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
बहुत समय कहते जे जो सोनू निगम जो अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का से गोटे र्यूमर आसला यही सिंगर गाई से सिंगरटा एक्सपायर्ड कर से सोनू निगम गाई जमी गोटे कहवा जे रंजन गाण पाखापाखि शह शह गीत गाइला परे जमती सोनू निगम अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार करे परिचय तैयारी होता जमती नरेंद्र चंचल माता ने बुलाया परिचय तैयारी होता जमी आपणकर माने कौन कहि आपणकर जो अल्तफ राजांकर तुम तो ठेहरे रे परिचय तैयारी होता जमी हिमेश रेशमियाकर तेरा 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 सुरूर रे परिचय तैयारी होता तो सबु बड़ बड़ कलाकार परिचय गोटे ना गोटे गीत तैयारी हुए तो रंजन गाणकर परिचय निश्चित भाव में से गीत होता तुम ओठरे थिला दिने मोर ना आजी कहूच तुमे मते जानना बा जेतेबेले मु कहबी जे कौन से सैड सॉन्ग जेतेबेले जे गाइचंदी याठू पॉपुलर बोधे कौन सी गीत हेइथिबो जी कि ए गीत को मु कहबी या भलिया हेइथिबो ये अन्यतम हेइथिबो तांकर गीत केते थर हृदय मो भांगिब कुह केते आओ अखिरु मो झरिब लुह रंजन गान को भल पाउतले आज्ञा कमेंट करंतु रंजन बाबू मु आज आपन कहूची आपन को कौन सी कथा मु इटी कहि नाही कौन सी कथा आपन मना करतिले आपन को विषय किछि कहबिनी किंतु आपण को भल पाउथिबा मनीषों को आपण को भल पाउथिबा लोकों को आपण को भल पाउथिबा श्रोता को आपण को भल पाउथिबा से हृदय मान को आपण केते अटकेबे शेयर करतु आज्ञा जहाँ जानिचंती रंजन गान को विषय रे शेयर करतु।